dengan yang bitung naming kitung len erik na prale dengan basure dong lena mana aklutina kitung dong nama sintai merik dugu jing bar majaita egamang tung bangsa anolang soban aro yang ada omne tilen asa dong nama sintai egamang tung kana anolang soban prasanti maci anolang soba barau tariko tamti tariko molaya kajal bagozara pokuri kunji bilho Jadina nengatnya dengan tene modi kumar nukulingan aboy ganugo prim dage baranji ale nalu sele royo yang lebih kerasan kitu naro senata ten ayer reving ganugodam ale sesuna namun Jesus Kristus aja beli apa mengkodubin lemtebin jalinga sita namuralen kani sabalinga sita namuralen kan batu purana dimanam tanang dong ranggang kile talameti dong ranggang kile talameti dile dinalinga nirkare dalabe sane pergalengan salirete sane pergalengan salirete gira perlabela jore amagundi danem imnu bate sabele diadi tanam imnu bate sabele diadi duka suka nana ngartem yemeti amantem godekle ditame amantem godekle ditame Jamannya kudu belum basar le banggar bena gamba. Ruang le genar kudu boleh anyim ngam ridam gati rajam gurati engale ruang dengan etele orar isam nam agraite nabi israel adanakan tile engale abir selenji aman pranji anle agamakan etele erselenji tempat terujemban abancin dong bindo yoldaja dan Itrasan Ramrenden Rajana Rampu Kerenadu Wariningan Rai Amnati Amin কিন্তু অল্প সময়ে আমি ধৈর্য ধরি ঈশ্বরঙ্গর বাক্য শুনিয়া পাই মনোযোগীবা আজর এই শুভ বিবাহ ভোজরে আমি নিমন্ত্রণ পাইকি আসিছু সেতমে প্রভুঙ্ক গৌরবন্মে বাক্য কিছু কইবা পাই প্রভুঙ্কর দাসকু নিমন্ত্রণ করাই যাইছি সেতমে আমি বুদ্ধা পিতৃ পবিত্র আত্মাঙ্ক নামরে आई विवाह पूजरे प्रभुंकर वाक्य वितरण करबा पई वर्तमान ने कितु नायम लेगन कितु नाबतान गुडिताय आणि येरताय आणि ना आबारन आणि अप्लिकती जो आयम गिले बिना आणि अप्लिकती एतिरा संगामनेन आयम नते पेले कनासन कितु नानो सिताय आणि येरताय आणि ना आबारन लते कनाय लेगन कुटुबलन जाबा मनोय माते थारजी सुबेता गोबा jadi kita nadon sang itu ani boy rupong lagi barang lom ter gitu ani namanya barang orang dengan daging ranut timaran dokolen tenang lom larap tici karena beri kita mana barang nasan kita na januri nasan kita nadon seni sanan itu kan anolong soban sanle ganogodam gopamar nato baja do arang kalingan goble bara maranji dajing ting dikoranji nangna maranji kitona bonta ji bhai bon mane समस्तको प्रभु यीशु नामरे बहुत प्रेम नमस्कार करे आपण माने ओडिया भलो जानुचंदी सोदा अपेक्षा मो भलो भाबरे जानिछि डेले जाना
Soraboyan dia adong tonan dia adong gila benden. Gimana ya mata Sorab beri setai. Apa sungai boleh tahu dimba. Udah ada kahibi apa sih? কিন্তু Sorab মধ্যে kahibi. Au sabu ঠাকুর প্রিয় ভাই বোনମାନେ বর কন্যা অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী বর কন্যা কেবল বিবাহ বেদীরে হি ঘোষণা করা যায় তারপরে প্রসেশন পর্যন্ত বেশি হেলুথিব তারপরে ঘরে আও বর কন্যা রহিব নাই স্বামী স্ত্রী তেণু এই স্বামী স্ত্রীর जोड़ी रे मो गोटे कथा कहबी उपदेशक चारि पर्वर न आउ सेतरे लिखा अछि एक जन अपेक्षा दुई जन उपरे मो अल्प किछ कथा कहबा चाहछि आजारी वांग गोपामागलेन रयन तीन तना डाजिंग पुंते पुंते बिंदो यन रयन गिजांगले ठायमान गिजांगले मनरांजा मुकान डोले डोले गीता तेवडे बे गीता तेवडे काते गिजांगले आउ तेरो एभली स्थल रे बहुत समय कथा कहबा अनुबंध ईश्वर को वाक्य हिसाब रे आउ अल्प कथा कहि जेरो ए जो दुई जन एक जन अपेक्षा दुई जन भल किंतु ए दुई जन को बाइबल कहा जाए से ही दुई जन एक हेबे एक रु दुई हेबार संभव नह बाहा हेले ही संभव आउ काहिरे संभव अछि चला बटे जने पका दुई जन ही पारंती लक्ष्य स्थल को पहुंचला परे आउ से दुई जन ही न पारंती किंतु स्वामी स्त्री दुई जन सारा जीवन में मानरे माता सिको जा अंगेर एंसलन बाबू प्रगन जी बाबू जंगरन जी आबोय आ डेविड गरम मानरे माता सिको जा कराई सरन सरले अबान साबेना सन आगा सरन गरले कंबली गरन मोर बोल कोंगर कथा कहिबे आपन को जे दुई जनर तात्पर्य कौन प्रिय भाई बहन दुई जन बाइबल रे जतिकी अछि आपण माथ्यू 18 पर्वर 19 पदरे प्रभु गोटे चैलेंज कले बसुरा बेरन जनीब जी बेरन जीसु अबलेते ये जारीते करले अबलेता है चिना सोरा बड़ ओडे जय हालेलुया जल्दी पुनः मो तुमको सत्य कहूँ पृथ्वी रे तुमक मध्यरु दुई जन जे कोनसी विषय एक मना हुई जा किछि मागिबे ताहा मोहर सर्वस्थ पिता कर्तृत्व सेमानक प्रति घटिबो जेनु प्रिय भाई बहन माने परमेश्वर कहला मु सत कथा कहूछी एई भली कथा अल्प परमेश्वर कहजंती मु सत कथा कहूछी प्रभु सत कथा आउ केबे न कहि परछि प्रभु तो निजे सत आउ तांगर कथा मध्य आनी जनाडी आखुटो बेनन जना जनाडी गम मात्र आनी न बेटे जनाडी ते गामले ये न प्लेते भाई दो बाबू बेरन जी मायन माइले ओरागलिगन गार्बेरन अंता गनर बिरन आज्यानी अजराइते वया में जam asoi yang daga bagu prem di boten garpet lengan janalangan yang ji yang ngomre tahu ji bicar kata 13 पर आज बहुत रेफरेंस कहबिनी की पढ़ाइबिनी बिचार कथा 13 पर बिचारा मिगल पया सडलिना ब अंगेरे स्थलना एंसलन रुआन प्रेसिडेंट आदो तनाल माडमते सकाय गिरते गिजांगले ते बांगला बेरान आमदांगले आल तुडु मारन लोग लगाइते आ तुडु बनाडों गुडी गाइते हिराइता कुत्ता लोंगे बासन लोंगे बो रुआ प्रेसिडेंट को अन्ना डोंगा गिपा बागु एंसलन होंगे आडु दुगी रेजी रुआ प्रेसिडेंट तना
Ani ji garbele kita namamba no pungleji ewang kita itinte pasijan na yang tai kan obser anoso yang amre kana mandra dong baru ki apa yai kan ruang pisena dong baru ki apa yai do kan honger insulna gana beran kita namle kan ruang lagi mandra dong baru ki apa yai garangam स्वामी स्त्री प्रार्थना प्रभु शुणवे ही शुणवे तेणु दुई जन एमाने जिरिमिया 3 पर्वर 14 पद देखंदो परमेश्वर जते बेले उद्धार करिवे जगत रे रना ब्राबान तीते तांग बागमानरा कारण गमिते हमरा मासो जमिनी जिरिमिया 3:14 सदाप्रभु कहती हे विपथगामी संतानगण फेर कारण आम्भे तुमको स्वामी आम्भे नगर एक जन ओ गोष्ठी मध्य 2 जन करी तुमको सियोन को आनिबा जते बोले परमेश्वर सियोन बान जते बोले रना ब्राबान ले जंगल दी तांग बागमन रना ब्राबान yang teman reji tang baguman bar tang bagumandran adong amrang ba jihosio bagu asaran aboy kan bagumandran ji opsele bagu tanublingan gidlebende itin ani dendako kan rahabo besian gamite kan bagumandran ji adong ambin yanomri mandran ye galam kitona ranatin ambin amran dako kan gadalengan kudu mandran ji takar dam deteji do silungling be kan gadan sanut pindele bagamandran ado wayang di koyang tananji jone opeksha 2 জন ভাল ইমানন্তর পাই পরমেশ্বরন্তর মহত্ব উদ্দেশ্য কোন যেতবেলে জেরুসালেম মিশরରୁ କିଣାନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର 2 ଜଣକୁ ପାରଣ କରି ଗୋଟକୁ ଗୋଦା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି 2 ଜଣକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 2 ଲାଷ୍ଟ ଓ 2 ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋସା ହାରଣ 2 ଜଣ ଯାଇ ମିଶରକୁ କମ୍ପେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କମ୍ପେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଭଳିଆ 2 ଜଣ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ହେବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ସେ ମିଶରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ମୋସା ହାରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ହାରଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଜଣ ଯାଉ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣର ଅଙ୍ଗରେ ଇନସଲନ ବାଗୁ ପୁରରଞ୍ଜି आते बोई गरम लगी कंबली में देखो आशय बनता है पुणी सुनंदो 2 जन आना पाई मिगल मलया सोडा टूटुली यानामरी बागमंडरान शिला पाउलो बागमंडरान बिंडो मंडरानजी बागमंडरान उसले कनामरी बेरनाइजी यानामरी बेरनामराम बाबायाजी 17 मात्र से न पाइबारु से माने जासुन ओ केतेको भाई को नगर रे शासनकर्ता मानक निकट को टाणी आनी उच्च स्वर रे डाकी कहिले ए जेउ लोक गुडा को जगत को उल्टा पलटा करी पकाइलेनी जेउ लोक ना दुई लोक ए जेउ लोक गुडा को जगत को उल्टा पलटा करी पकाइलेनी से माने एठा को मध्य आसी अछंती जेउ पाउलो शिला भाई बोले माने ए 2 जण बागुमंड ओरनडो ऑप्शन में से तेजी क्रिस्तो जंगड़ांजी संकाई दे ऑप्शन में रखती थी सकाई जंगड़ा दगी तनुल दगी रनत्ती दगी अगसना सब अल्ले इंद्रिय दुंगले रखती है इत्ते गई स्वामी स्त्री जो ठीक रहबे कौन हेबे मु कहबी लास्ट कथा आपन को कहबी स्वामी स्त्री कौन हेबे आदि पुस्तक 1 पर्वर 27 26 27 28 प्रेज द लॉर्ड जल्दी पृथ्वी को परिपूर्ण करबे आज्ञा एथुतरे परमेश्वर कहिले आम्भे माने आपन प्रतिमूर्ति रे
ଓ ଆପଣ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ସେମାନେ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରୁଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାମ ଦାମ ବୁୟନ୍ତରଞ୍ଜି ଓଡାରନ ବରିବିନେସନ ବାଗୁ ପିରଣ ଜାଡଙ୍ଗ ଦେନେନ ତନିୟଣ୍ଡେଲେ କୋ ହିସାବରେ ଇତିନ ଗରମ ଗମନସନ ଅଙ୍ଗେରେନ ସଲନାଡଙ୍ଗ ଆପ जोड़िए बागु पिरण जाडंग आप जोड़िए बांगसाले अंडंग बा ऑंगेरेन सलो क्रिस्तु बुयांतनंजी सोतो बिंडो ऑंगेरेन सलंतनिम जिमन अगसा kenasan aboy serim bagu dete kenas agasa royongan aboy serim bagu itina sandete sakai tanim jiman agasa nasan teu ti premo ti januri sakai januri delebende orderan barile rattite বংশরণ হঙ্গে আজি পুଅଝିଅ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ଯେବେ ଠିକ ରହିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଲିଗା kanamria bagu oki anak bagu angsalon hঙ্গে nate amranga jisaya kamonar ek doi yan betani ji yanamri ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଜଣେ କଥା ହିଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସାରା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କର କାରଣ ସେ ଏକାକୀ ଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାକୁ ବହୁବଂଶ କଲୁ ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିତା ହେବେ जेते लोग पृथ्वी में विश्वास करते जीसु नाडो आईगला जंगलंजी देखते जी अब्रुतो नामान नगमगावले सकाई जनाबितो नामान नगमगावले आणि जी अब्राहम नावाना यांते गमले जोख्य यांते गमले से पूजा स्त्री मुक्त बो ongerin salana januri wayanganji ateng mandrana wayangan debenasan dari manaku bisaran 13 anji tanal madan gile ratte jian ongerin debendete tanal madan jangara lingan gituan dagi a tanal madan dibendete bagu piranji jai prabhu ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ସେହି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗମନ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାନୋହ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅନାଉଥିଲେ ruang pisina dong ani ji wali ji yung na meeting babu bele bojin long nande nonya no sele aman dong na goding tum bele ani ruang pisina kami erkela mani ruang pisina kami titirasan yum yen na amben wal karate rupong lagi pisilian na yaman rupong lagi ten kitung na yaman rupong lagi karate kitung na dong onger and sonang kilich lami पुओ झियो को कोई भी बोगा डोंगेर मारन बाबू ना कोन जोशुआ बोगा जोशुआ कंबल केलन तनन लेंदे आ तुडु बजन टीबीन गीतों एते बोगा आंसलन कंबल गिले नकुते जोशुआ टीबीन गिले डको डोंगेते बागु पेरन जाबो एते बेंदेते काबेलेगा जनरलिगा आदि स्वामी स्त्री ठीक नथिबारु हमर पिला माने खराब होछि सनरा पासी जंजी अनुबलिंगान मोबाइलन पाले आंसो येरन दिछि
बापा माँ ठीक थिबार अछि आज मोर लास्ट रिक्वेस्ट पुओ झियो प्रभु रे समर्पित रही जीशु को त्राणकर्ता रूपे मन हृदय समर्पण करी विश्वास करी निजको ढाली दे तांकर हेबा पई कारण एक निदर्शन है दुई जन को एक परिवार रहस्य परमेश्वर कहले मूसा को तमे 10टी जवनिका गुटिए तंबू करिबो से सबु जवनिकार माप गुटिए हेबार छि कोटा उना अधिक हेबाको नाही परमेश्वर कहले जिजगल 37:19 रे दुईटा बाड़ी तमे बांधी गोटे बाड़ी करो आज दुईटा बाड़ी गोटे गोटे बाड़ी चाष लगे गोटे बाड़ी गोरु उड़ाइबार लगे जेकोसी कम लगे गोटे बाड़ी हम दरकार प्रभु परिवार को स्वामी स्त्री को बर कन्या को समस्त आशीर्वाद करूँ प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान प्रभु तुमको धन्यवाद कर समस्त प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह रागर परमेश्वर जो सब स्त्री को स्वामी स्त्री को समर्पण कर आज झील गोटे स्वामी स्त्री केवल बापकर झील स्वामी आज पुओ गोटे स्त्री स्वामी ए गुरुत्व विषय आशीर्वाद साफल्य बंदित आपद विपद दुर्घटना रोग संकट अंधकार प्रतिकूल शक्ति संपूर्ण भाव में तुम आश्चर्य नाम दूर हो निरापद हो शारीरिक सुस्थ आरोग्य सहित आत्मिक भाव में तुम विश्वास कर निर्भर कर तुम दृढ़ समर्पण सहित स्वामी स्त्री आग को आसवा जागतिक भाव आशीर्वाद करने संगे संगे आत्मिक भाव आशीर्वाद तुमर महादिन संकट रे समान को कृपा परिवार समस्त उपस्थित समस्त तुमर दास राशि मान को मध्य आशीर्वाद प्रभु यीशु नाम रे प्रार्थना करी धन्यवाद गमान दोना रो सेंताई गमान दोन गनगोंड बेदी जानिना तने किदुना बोंता श्रींगलन लांगा बेnan bangsa benan nyerap berengi am nangbe anapsta nyangbe nasan kidunani ada apsta di ban lekut ada jenang kiduna dong le napsta